ବର୍ଷର ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଆଜି 15 ତାରିଖ 15ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ, 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ସାହାରା ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଝେ ସାହାରା ଚାହିଏ, ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାହାରା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାରା ଅଟନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଡାକଟିଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସାହାରା, ତୁମ ଛଡା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ତାହା ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଅନେକାଂଶରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଅଂଶଟି କହିଲି। ପଥିକ ତୁ ନହୁଁ ଏକାକୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତଟି ଜାଣୁ ଯେ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗାଉ, ପଥିକ ତୁ ନହୁଁ ଏକାକୀ, ସେ ଅଛନ୍ତି ସଦା ତୋ ସାଥିରେ। ଆଉ ନ ରହୁ ମନେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା, ସେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସାଥିରେ। ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଶାୟା ତାର 41 ପର୍ବର 10 ପଦ। ସେଠାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେଶାୟା ତାର 41 ପର୍ବର 10 ପଦ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଇମାନୁଏଲ ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାତକ, ସେଇ ଆବରା ବାହୁ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର ଗୌର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହବା ନିଶି ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହବା ରାଫା ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହବା ଜିରି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମର ସେଇ ନାମ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ତୁମ ଠାରେ ଆହୁଥିରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥକାରୀ ବୈଦ୍ୟ ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାରକ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଅଟ। ତୁମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥିବା ହେତୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି କେବଳ ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମାଗିଲି,
आमेन। प्रभु आम सहवर्ती परमेश्वर से होचंती आम सहारा, से आम रक्षातक बाड़ अटंती, से आम जिहोबा निसी अटंती, से जिहोबा जिरी अटंती। जेते आमने विभिन्न परिस्थिति दे गति करू तांकर एई गुण गुड़िक तांकर एई नाम गुड़िक आमानक पई जीवित होई उठे। जदि आज आमानक मध्यरे सद्रक मैशक और अबेदनगो उपस्थित होई थांते आउ आमे तांको पचारि थांतु जे नियारे पका जीवा समय रे आपण मानकर अनुभूति कौन थिला। सेमानकर अनुभूति से माने कहिबा पूर्वरु तांको चतुर्दिगरे लोक मान जो माने उपस्थित थिले से माने प्रथमे देखि पारिले राजा मध्य निजे प्रथमे देखुचंती जे निया मध्य रे आमे तो 3 जन को पकेइथिलु। चतुर्थ व्यक्तिटी देवगणर सदृश बोली लिखा जाए। जदि आमे दानिएल तार 3 पर्व पाठ करू से स्थान रे ताहा लिखा जाए जे 3 जन को पका जाइतिला किंतु चतुर्थ जनक देवगणर पुरुष परी लागुचंते। तेबे से माने आमान को कौन उत्तर देइथांते जदि आमान को सम्मुख रे से माने उपस्थित थांते। प्रभु जे तांकर सहवर्ती थिले तांको सहित थिले ताहा से माने आउ थरे गर्वर सहित कहि थांते से दिन आमे निया मध्य रे 3 जन एकाकी नथिलु किंतु आम सहित ईश्वर थिले। आउ कोनसी अवस्था रे से आमान को छाड़ंती नहीं। जदि आमे दानिएल को साक्षात करि पारि थांतु दानिएल मध्य से समान स्वर रे उत्तर देई थांते। सिंह गर्त मध्य रे राजा जेतेबेले उठिकरी जाउचंती प्रातः काल लेखा जाए राजा राति सारा सोई पारु से निद्रा आसुनी कि तांको निकट रे कोनसी वाद्य यंत्र अणा जाए नहीं बोली लेखा जाए। जदि आमे दानिएल तार 6 पर्व जदि आमे देखू ताले से स्थान रे लेखा जाए एउतार राजा अपना अट्टालिका को जाई उपवास रे रात्रि क्षेपण कला। सिंह गातरे पकेइबा पूर्वरु से बहुत चेष्टा करथिले दानिएल को उद्धार करिया पे। से भाबितिले से केवल दानिएल को सहारा दे पारिबे। दानिएल को जगत रे केही नांती, पिता माता तो नथिले पाखरे बा तांकर उपरिष्ट केही नथिले। तेनु राजा तांको जेहेतु अति भल पाउथिले सेति पई से हुएत चेष्टा करथिले जे तांको रक्षा करिवा पई। तार दानिएल तार 6 पर्वर 14 पद ताऊ राजा एक कथा सुनी अतिशय संतुष्ट हैला। पुणी दानिएल को उद्धार करिवा पई तांको विषय रे मनोयोग कला और तांको रक्षा करिवा पई सूर्यास्त पर्यंत यत्न कला। प्राणपण कले राजा दानिएल को रक्षा करिवा पई तांको उद्धार करिवा पई ए जो लोक मानकर चक्रांत थिला सेतिर उद्धार करिवा पई। किंतु लेखा जाए एथिरे सेही लोक माने राजार निकट रे एकत्र होई राजा को कहिले हे महाराज आपण जानंतु राजा कोनोसी निर्देश निषेधाज्ञा अबा विधि स्थापन कले ताहा जे परिवर्तित होई न पारे। मादी और पारसिक मानकर एपरि एक व्यवस्था अछि। लोक माने राजा को मने पकाई देले जे तुमे तुमर सेही आज्ञा को तुमे केबेले परिवर्तित करि पारिबो नाही। तुमे जहा कहिचो ताहा अनुसार तुमको करिवा को पड़िबो। तो राजा आज्ञा करते बाध्य हेले। राजा देखिले तांकर अन्य कोनोसी चारा नाही दानिएल को रक्षा करिवा पई। सेति पई से बाध्य हेले आज्ञा करिवा पई। से माने दानिएल को आनी सिंह मानक गर्तरे निक्षेप कले तांको पका गला। पुणी राजा दानिएल को कहला तुम्बे नित्य नित्य जो परमेश्वरंकर सेवा करूछ से तुमको उद्धार करिवे। मु सिना पारिलेनी किंतु तुमे जहांकर सेवा करूछ नित्य नित्य। राजा ताहा अनुभव करिथिले जे दानिएल जहांक ठारे प्रार्थना करूछंती जे से जे नित्य जीवित आ नित्य नित्य जहांकर सेवा करूछंते दानिएल से केबे हेले दानिएल को छाड़िबेनी। तू एकाकी न हो मु तो सहित रे अछि। पुणी एक पत्थर अणा जाई से गर्त निकट रे दानिएल को पकागला। गर्त मध्य बंद करागला। तापर पत्र लिखा जाए उत्तारे राजा अपना अट्टालिका को जाई उपवास रे रात्रि क्षेपण कला और वाद्य जंत्रादि ताहा निकट को अणा कला नहीं और ताहार निद्रा नहिला। से सोइलेनी
କୌଣସି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଉପବାସ କଲେ। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଶୀଘ୍ର ସିଂହ ମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଂଶଟି ପାଠ କରେ ମତେ ଲାଗେ ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗାତରେ ଯେତିକି ଆରାମରେ ଥିଲେ ରାଜା ବାହାରେ ଥାଇକି ସେତିକି କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ପ୍ରାତ କାଳରୁ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଶୀଘ୍ର ସିଂହ ମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା। ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ କହିଲା, ଏ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛ ତୁମ୍ଭର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କି ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି? କେବଳ ଦାନିଏଲ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ତାହା ମାନେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦାନିଏଲକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ ସେ କି ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ ହେଉନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ରାତିରେ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମତେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଥିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଆସି ସିଂହ ଗାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ହୁଏତ ମୋ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହେଉନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଗୁଣାନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେବଳ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସେବାକାରୀ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆସନ ଯୋଉ ଆସନରେ ସେ ଆସିନଥିଲେ ତାର ସମ୍ମାନ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଚାମୁରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ରାଜା ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦାନିଏଲକୁ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ତହୁ ଦାନିଏଲ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଠାଗଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ଦେଖା ନ ଗଲା, କାରଣ ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ପୁରସ୍କାର ସେଦିନ ଦାନିଏଲ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ପ୍ରମାଣ ପାଉ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ବା ପାଳକ ମାନଙ୍କ ହେଉ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଏକାକୀ ନୁହଁ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୀତର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଦେଖି ପାରୁନା ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇମାଉ ନଗରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ
तांकर दुख विषय तांकर दुख भोग सप्ताह विषय आमने आलोचना करू मात्र से जे पुनरुत्थित ख्रीष्ट से सदा सर्वदा आम सहित अछंती आमने अनेक समय तांको रिकग्नाइज करि पारुनो तांको चिन्हि पारुनो तांकर से उपस्थिति को आमे अन्य मानक निकट स्वीकार करि पारुनो किंतु जेतेबेले प्रभु सेमानक सहित कथबार्ता करी सेमानक सहित बसुचंती भोजन रे सेई समय सेमानकर चक्षु उन्मुक्त होची आ सेमाने प्रभु को चिन्हि पारुचंती से समय प्रभु सेमानक निकट चली जाउचंती तो प्रभु आम सहित प्रति मुहूर्त रे प्रति अवस्था रे अछंती आ से प्रतिज्ञा नियंती आज मु एई विषय स्मरण करई देबा पई चाहे ए वर्ष रे आमानक निमंते कि प्रकार घटना गुड़िक अच्छी कौन कौन घटिब आमानक जीवन निमंते ताहा माने केही अवगत न हो केही माने जानिनो केही आमाने कहि परिबानी जे आसंता काली कौन आमानक जीवन रे घटिब किंतु एतिकी कहि परिबा जे से अछंती मो साथी रे मु एकाकी नुहे एई प्रतिश्रुति आज जगत रे चालुथिबा समय केही हमकु देई परिबेनी देख तू एकला न मु तो संगे अछि मोर विवाह समय जेतेबेले मु विदाय नहीं करी मोर बाप घर छाड़ी मोर बापा घर बहुत बड़ परिवार आमे बहुत बड़ कुटुंब रे बढ़ीचु आ प्रत्येक जेतेबेले परस्पर सहित मु विदाय नहीं करी आस्तु मु बहुत कांदीची आ मोर अति जणे प्रिय संपर्कीय से मो कांधरे हाथ दे मोर काका हे से कांधरे हाथ दे कहले जम्मा व्यस्त हनी मु तो संगे संगे अछि किंतु आज जेतेबेले मु देखुची मोर से काका जगत रे नाहंती तेणु आमे जगत रे हमको केही एभली सहारा दे पारिबेनी केही अमान पे प्रतिश्रुति दे पारिबेनी तू एकाकी न तोर दुख रे सुख रे मुझे सदा सर्वदा तो सहित रहिबी इवन मोर पिला माने मोर स्वामी मोर परिवार अति संपर्कीय मोर पिता माता मध्य आज मो सहित नांती किंतु मोर स्वामी पिला माने से माने मो सहित थिले मध्य मते प्रतिश्रुति केही दे पारिबेनी केवल प्रभु ही मते से प्रतिश्रुति दियंती मोर प्रिय माने प्रभु ही आम मानकर सहारा अटंती एवं से ही आम मानकर सहयात्री अटंती एवं से आम मानकर सहवर्ती परमेश्वर अटंती यदि आमे देखू सेही जिसाय तार 43 पर्वर 2 पद 43 पर्वर 2 पद जो स्थान लिखा जाए गॉड सेज व्हेन यू पास थ्रू द वाटर्स आई विल बी विथ यू व्हेन यू पास थ्रू द रिवर्स दे विल नॉट स्वीप ओवर यू तुम्हें नद नदी मध्य गमन कले ताहा तुमको मग्न करिवो नहीं तुम्हें जदि अग्नि मध्य दे गमन करिवो ताहा तुमको ग्रास करिवो नहीं से जणे जे कि प्रतिश्रुति देई ताहा पालन करिवा पई ताहा आमानक जीवन रे कार्यकारी करिवा पई जणे ही एकमात्र योग्य परमेश्वर अटंतु तेणु आसु ए वर्ष सारा माने ए गोटे विषय स्मरण करू मो एकाकी नुहे से अछंती मो साथी रे प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए वर्ष आरंभ जेतेबेले माने निज निज को प्रभु हस्त समर्पण करू तांकर से उपस्थिति को आम जीवन रे अनुभव करू एवं आमने ताहाको प्रति मुहूर्त रे प्रति अवस्था रे आमे ताहाको स्मरण करिबा आवश्यक जे से मो सहित रे अछंती गीत संगीता 23 पर्वर 4 पद जदि आमे मने पकाओ से स्थान लेखा जाए एणु मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले हैं तुम्हें मोहर सहवर्ती एवं मु कोनोसी आपद को भय करिबी नाही कारण तुम्बे मोहर सहवर्ती आपद आसीबो आपद न आसीबो बोली कोनोसी स्थान रे हमको प्रतिश्रुति दिया जायनी मात्र आपद आसीबा समय से आमानक सहित रे अछंती एवं माथ्यू तार 28 पर्वर 20 पद रे लिखा जाए आउ देखो जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मानक संगे संगे अछि तांकर प्रतिज्ञा सब केते महत से प्रतिज्ञा रे विश्वस्त आहरी मध्य लिखा जाए तांकर सबु प्रतिज्ञार हाँ तांको ठारे अछि केवल जे से वृथारे अनेक जगत रे हमको प्रतिज्ञा करते देख तू एमती कले मु एमती करबी तो पई प्रतिज्ञा गुडी को अमान को मिले जगत रे किंतु जणे अछंती जे कि प्रतिज्ञा को हाँ रे परिणत करिवा पई समर्थ परमेश्वर समस्ते ताहा निज अति निज प्रिय लोक हेले मध्य ताहा आमानक पई करिवा पई समर्थ हे न पारंती ए जगत रे हुए तो जार गोटे घर अच्छी से आउ गोटे घर तैयारी करने इच्छा कर
जार गोटे परिवार अच्छी हुए तो अनेक क्षेत्र रे आमे देखुछु से माने अविश्वस्त होई आउ गोटे परिवार रो आशारे से माने विभिन्न स्थान रे निजर परिवार को बढ़ई दउचंती। अनेक अविश्वस्त अनेक प्रकार कार्य गुड़िका मान चतुर्दिगरे घटुची मात्र आम मानकर परमेश्वर आम मानकर जीवित परमेश्वर से सदा सर्वदा मान सहित रे अछंती एवं आम मानकर सहित थाई तांकर विश्वस्तता जे पुरुषानुक्रम रे स्थायी अटे ताहा मध्य से प्रति मुहूर्त रे प्रतिपादन करुचंती। जदि आमाने आरंभरू शेष पर्यंत धर्मशास्त्र अंश गुड़िका आमाने पाठ करू विभिन्न प्रकार व्यक्ति मानकर उदाहरण आमाने देखि पारू एवं ईश्वर प्रत्येकंकर सहवर्ती उत्तम अधम समस्तंक प्रति से सूर्य अस्त करते बोली लिखा जाए माथ्यू तार 5 पर्व। केवल जे से उत्तम लोक मानक पई सूर्य उदय करांती ता नहीं मात्र समस्तंक प्रति से सम भाव रे अछंती समस्तंक प्रति से समान सहारा दे प्रत्येकंकर सहवर्ती परमेश्वर होचंती। मात्र प्रश्न उठे मु कोन ताहा अनुभव करि पारुछि कि जे से मोर सहवर्ती परमेश्वर अछंती से मो प्रति विश्वस्त अछंती से मो प्रति समस्त सबुदिन समभाव रे मो सहित रे अछंती ताहा मो स्वीकार करि पारुछि कि ताहा मो अनुभव करि पारुछि कि एहा मानक निमंते एक चिंतार विषय एवं आत्मचिंतन समय अटे। प्रभु आम प्रत्येकों को आशीर्वाद करंतु एवं आम मानकर से जे सहवर्ती परमेश्वर एवं से गीत को आउ थरे स्मरण करिबा पथिक तू न हो एकाकी से अछंती सदा तो साथी रे। प्रभु आम मानक सहित रे अछंती से आम मानक आगरे अछंती से आम मानक पछरे अछंती से आम मानक सहित रे अछंती कहिबाकू गले आम मानकर चतुर्दिगरे से घेरिचंती। प्रत्येक व्यक्ति मानकर जीवन गुड़िक जेतेबेले आमाने शास्त्र रे अध्ययन करू से आयुबंक विषय हेउ एस्तर विषय हेउ बा पलायनकारी तांकर ना कोन जे जांको समुद्र मध्य रे पका गला जे तिमी माछर जुनुसंकर नाम को आमे मध्य भूलिबा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे प्रभुंकर जो उपस्थिति थिला जो परी भाव रे से जुनुस पलायन करी पळैतिले तांको छाड़ी देले तमे से जुआड़े गला मोट दूर को चली गला चली जाओ मात्र फेरी आसीबा पर्यंत प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभु तांकर सहित रे थिले तांको एकला छाड़ी दे नथिले तांको प्रति मुहूर्त रे कथा कहउतले आज मध्य से हमको कथा कहंती आमे जे प्रत्येक दिन विश्वस्ततार सहित तांकर सेवा करूछु ता नहे तथापि से आमान को छाड़ी नांती आमे अविश्वस्त हेले मध्य तांकर विश्वस्ततार केबेले कमी हेने आमान को प्रति सदा सर्वदा से आमान को सहित रे अछंती आउ केवल ताहा नुहे से आमान को प्रतिज्ञा करंती जे आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मो तुम मानक संगे संगे अछि। गीत संहिता 46 पर्व 1 पद जदि आमे पढ़ू से स्थान लिखा जाए परमेश्वर मानकर आश्रय बल दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय जेतेबेले आमे डाकटिए दो प्रभु निकट रे प्रभु विपद रे अछि मो प्रति घटना घटिची तत्क्षणात आमे तांकर देखि न पारिले मध्य तांकर हस्त को आमे अनुभव करि पारू जे प्रभुंकर हस्त मते धरी चलाउ अछि आ तांकर सही सहवर्तिता आमाने प्रति मुहूर्त रे प्रति पदक्षेप रे आमे अनुभव करूछु। जोशुअंकर जीवन रे जेतेबेले आमे देखु जोशुआ तार 1 पर्वर 9 पद रे लिखा जाए जे तुमे बलवान हुओ साहसिक हुओ भीतत्रस्त हुओ नहीं कारण तुमे जेउ आड़े जीवो सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुम संगे संगे जीवे। से प्रतिज्ञा गुड़िक आज केवल से व्यक्ति मान प्रति थिला ता नुहे मात्र आम प्रति मध्य प्रযোज्य। जदि आमे ट्रेन रे यात्रा करू प्रभु आम मानकर सहवर्ती जदि आमे प्लेन रे गति करू ताहले प्रभु आम मानकर सहवर्ती जदि आमे पाद रे गति करू ताहले प्रभु आम मानकर सहित जदि समुद्र मध्य रे जाऊ तेबे प्रभु आम मानकर सहित तांकर उपस्थिति बिना माने जगत रे गोटिए मुहूर्त मध्य बंची रही पारिबा नहीं। मोर प्रिय माने आज वर्षर आरंभ मासरू माने ए विषय को स्मरण रे रखू आसु
तांकर उपस्थिति को आमने स्वीकार करू आ प्रति मुहूर्त रे तांको धन्यवाद दे तांकर सहवर्तीता को अनुभव करी तांकर सहित रे आमने जेपरि चली परिबा सेति प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। थैंक यू